Edna Poussa yam fangil kepi senki sidne TV ti wakat lita metir pam taba na sons ne taba sons rame fangil kepi mi me ti a new isra sons lat son hota arbrar fan gil kepi ti wen han kondo ton lal zabra le bene taba nan ton ron gese ya bombe pakoront di himpu ne tab sen kenen yu isra Burkina Faso kane dal bangeti pipi na kengamen ton gom sen kenen championnat ti mi menti weekend a son lora ya ti bang tatanwa araya anu saba nantu gomane amrenda sin toto la doa sene kuizura ora yemre nyenda saba ifangil kepimi mentira ringongoma la kane rai son lore bangeti yenda yabel avense ya sinkene carton sene supporter damba san ndayak yam kanga ton rompid ratieti ya sinkene supporter fan sincère pas ma carton bangeti yenda ya belle la 27 na wakeme on ton weras fangil kapi ti e women sindengte lib machine da mola de libronwa na kenga meti ne meti zabra so hodan tasa jo indi kazinga monsieur Yamugo Herman et pour am ni wongo e barkuso yasen sawadro wakat leta me ti le pam TV getwa na weras ni wisara kwese Rel mnugo litugo nementi sene Union nationale des supporters des étalons Sibgun Kasanga Bambe neton zabra tinanton sosnetaba monsieur Tendrebeuro Niwango Pousa barkosko yamme koton wakati ton nazin son supporter dama la mi toron taarbuninga barkosko Étalon supporter d'amba pas manida yemate betsuka zabra tina sons netaba enfin ya sin kitenkene tumda sin toto monsieur mam tera yura yemra la goroko atembola ah yemeng la yura na fo tritivi getaba no ballanti yira la na posé lar fo ro waram gilli ne sunu ni ngam bodo ton wana sohna yam ral nan pour sa fangil kapiti nemat Antoine yawgo kala ka bamina wa kemeti ton na taba on wera sin wisra kibe ti fangil kapiton ron pame ral bangeti wam da bilga ya ti bangti weekend kanga championnat wa ten wa hane stade mbuto tore woroka net nantiram pa wilgnyam ballaninga ya efo ne AS Sunabel sintir taba ti mi mente san wa gomna AS Sunabel ya han club ainsi de be championnat pora ti karimi ral balkanga la nanti William ti bangbala ti tumda ya ti bang ti sinkene sene balla ya tasidi gehir bil futi sanangese mi kamenti jouer damba ti balton ba bamme ra sid kommenga ndarat ti fangil kepi yi bella 26 sanangese na yama ti ya hane efo un pam balla yimbre la mi kamenti gardien ra sid ya hano yibzu donc balkanga apa kenye sananke lenkenga tore na yamente nang panga ketame na lian kananti a gardien wa en leton na yis balat a pa ken refa ya bon ya son lig batte sin ken balla runda wa Burkina Faso ka ne tarator kenri te etsan liben ken tori na terrain gese ya ti bang bati comme menga sitala pang barari sana gese sene bi gafari sana gese ne balkanga yati usofara makam ti bifa ti balla keme la mikamenti wanya hane psumbonti petit filewa la atorona we dal paquet yuka pori ral etsan keltana William bala yati bangti sinkene bal kanga sana William bala yati bangti yati tonra sensi de yati ti jouer damba te ton pass ne gardien ramba ni kam fan si wilgame te balla wa me nansi de wilg yeme sen
mi ti na yam ti kane ya potoa un song ti balla a pa kye ral et san nanti en kams bala Williamba ya ti geherzinda stade municipal Issoufou Joseph Kolombo weekend na son lore 5e bal kangane te et san nangese monsieur Herman san nangese bal a 5 toto ringa toin zoye lamenti bala sangis efo ne ay sunabel san waye kata mi menti efo ne bembe ya makane san nan waye e san nan augustin lamenti efo balla ya santara ya han libron watam bala bon hanangis championnat single mikamti efo balla libron watame parce que championnat wananti sa riwa mikamti efo ndabe classement ningawa la kataba ne barabi bammi lebre men yurne tui siela han sidges balla mi kamti équipe sa yibe fa commencer la goal sa me nyera menga sonabel antolon mwiligi parce que bamma ya équipe championne efora étoile dawatame na nloubi donc balla ra étoile nda son moment balla sit malaga balla ay sonabel me teba me we are deuxième du championnat actuellement bon bammi mododa mena balla sidi ton me henda magada itsan ngis balla championnat wa singra c'est jonje yela menti ronda wa neri wa wela atiti 5e balla men pour on auto ne ringa tikram bébé en tout cas ha ne ton njehjo ninga wa depuis championnat signen temps auto no to mamje étoile bal ha en tout cas une tek wuso étoile pour moi bala mamenga étoile ndawate contre Sunabel la mamenga yamba Sunabel na ngailam la ton wanje match yi modern ngala yamenga la nyema hawa en tout cas étoile nara pangmenga yire Sunabel ya wonen ka compton bal sinon bal kana mera ya étoile balle voilà donc bum yi fa ci tam te ton wirni to ton yele te en tout cas étoile tek étoile zakwa han jet ton en tout cas aneli wakatul mun ta baba dal itsan nan ke lun wili ti ne mente groko yam ya ifo mam la ra ya j'ai un peu mi vécu mi de be talent c'est quoi des talents la équipe même pas mi de ngo mi je na ba mi yete bam da tinam ti balla handa ba to ay sona ben na wemo ton na ko gumuza ma me ngada ganyen dai woto me nga jugan yuno bala kuro wa coupe me ti kamana ya la minute shor na le bon repris ya nyeme on kare bum da katita kare lam tinam to ran na wa étoile ne wana en to do nyo so me na étoile le ne bazang bala san na ngese weekend son lourd étoile ne asfanye ne ngo webrata ti zalam san le bingese wa seka fo ida fa ya gando on yek to no wanda wona so ngo ya mare hende ya autola kane wa katal kanan to jura ne après wanda d'accord donc kat kangat Antonio Pamad Lame ni wongo pousse la baraka ti bon ni sal so maratu en so pidi quoi ya la tendam te mpa miate na nementi e sinke ne AS Sunabel ne efo balla pour mimti barar men stade municipal le bif pazine bene dal titan nangis balkanga yi toto ringa tonyi lamenti sinke ne efo men woto ne runda wa yapsin libala tan nan sidige tekru so teke ban ton tankne bondo balka samdamba oui tangi zikanga diamti ya balsa nous la jeune temps il faut na kare bi ya bi yang la ton aussi ya siti akanwe ne di la ne me yilon ya to bilfu renji kanga takata mti je ya tek ti wala ni amti ri yumna pa ma sule huso zikanga balwara yira bira muso la ronna wa idje nemti hinke ne go damba zingi wala gardien ma amare iri amti bamni asfawa atuma tum songo ya sita Asmaila Bikaba aranga chenga Raimo la libon wa Rwanda na inde song ifo tini amti nindaro wa yene sunabe ifo ne sunabella nyendarambe potora mo tini amti handi kwala ifo Rwanda wa ya siti opkatulo opkanwe neru toye la tini amti asekla bunge biyo yemene zalam na biyang balap na shua la yamimti fo me hanton balle
raba ya fo nan subirama la modorti fo han un sui before modon sui ti ne ning fo han tonne wa la ni amti o parir binani ni je ya bum ton hen tempere ti bala wilgam ti tum je tumame na yilti poron bale o katem poron ko ni amti han ju wala ti ro mazin pami il handi ko la défense centrale là ya Yakuba ne akuri voilà azongo voilà et pas mon bébé ne ren ni amti ri yumna ni rona yumna katemye la bum tema balla poa wilgam ti balka salma wa bamme tal bum hu am passé ren jigangam tagadam ti ifo ne sunabella yamti sunabella mi landa tonda ti courant o coupi miti sunabella han tondi courant han coupi ya bum bébé ne la baso mbare na man mi pila nu ti balla khaton ti bon ken me so inga balla na tonga me inga kan ve khambira labna ndo tonda mi kamti ba han tome la isanje wala sunabella ya siti nyimi na ka ko ngona yumdai la azim taba ratin yi wusu bi kuma ha dibala arawandi ga tora kikura da meta wari tora lamma ha yamta ya seltas de to dibala seltas ko nga pipi balla la hande hanwa deuxième du journal technical tan to khali ko balbayi ne mi khali ngwe khali man jim tamen fa bal hana ha fa weme wilgamti ya équipe sinje mi ndat buni ngore sandi ko la sunabelle ba mezar trophée ma ha tibala bam la Burkina Faso gando yitiga wala bam la ganda yitiga la e sange he ob katolo on diran wari ton ten yiti ya war ya champion wari wakat kan pamine pananti waranyi kare il sandi ko la ndigal wa ni ngari yumna ne ndigal wa ni ngaro yumna temam zarataba ya si ticket ya usuka fa ketan biyeme la isange wara kale wari yanga yi nen efo jingi wa train lamti ronna wa kaitu brata championnat wa mimti yiji bab championnat yi toro la taram ti ronna yumna o pam zule ni ngiri wa bale pam bunni ngiri yumna la kagu yam hanan bang ne nga han gumna kawusi wata ya wala baho enemti city raba bime la pantoni nga hanan kita ta wala towa bal man ne wakat kan ya point yu pula pantara voilà balsa ana la man zemta ba pam on yemre point yu pu miti balsa ataba bi balsa na ha du panda an ko ba balla yim la wi bal hatta ba reje bal point wana pi la yibo ma ha wa ya o mi na ya mi ba bonye ba ya photo kama ka si hede pi hede kale tuni famille na sa na mbonti e la reine de stade bonye kanga ya ba tani ngona ko riwo ko e na le ba sera tabka mam te kam zima hade yam gom ya wa ya me yele ma ha wa ko ro ga ti ni ga asfa yene la tansu ya te asfa na kana yamna to Burkina Faso yuri nge na ndana yam to yena yam to chira ba de kamo de nala te et là que gaveti pa amamadi bageti bamya ay sunabel karsamba bala son va so compte bam 305 ne bala sin yitoto titipa mankelo Zabra tonka ton siki balla ton waton segrin tonda parce que ton nyara ne balla usuko et ton patron ton bonti milieu de terrain secteur médian ne balla usuko parce que il faut ton da balwodo awaton men lui bam joueur pour bon inanga usuko là Zabra patron ton ganar balla ton waton singin ton tout ton rien il patron subir bon bam physiquement Bamera équipe à son gel ramba pour donc il y a match équilibré rien là n'est pas il pas ton pas bus elle a auto et Zabra pas tout les motos mais ratien là il y a auto il y a wari voilà donc ton métier tu maman mais la tête tout le na ilti match ni watma son nuance pas quoi parce que ça n'a rien macré ton mal nous et ça nous souka ça pas balkanga ton parti ton pas gagner ton suit de ba bien ça bra ton carton suivi donc tu la petit runo bala paye sous mosque la réparer bifo mais bon pour dans une baraka ma chetin tout tore
ral tum nan ke tatori ti ya bal ya championnat singen nanda da bam si de bangame wilig bala ral etsan ti wilig nyam sinkene raya nu saba balsa sinji toto ya ti bang ti sinkene résultat rambara ti bal ramba fangil kepi senton ya ti bang ti AS douane ne ASFB ti wame bangeti ya ASFB tombi fayen zalam AS police ne asfanyenga yenda ya bal sen wate rati ya novembre kiura sen pila yo poe la yenda nantion asek un AS kabi fayen zalam kiko FC rera bia yibu salita story ba me pa ma yen sur rati bif bia yibne ayemre majestic un han royal FC bia yibne yemre RCB un vitesse FC bi fayen zalam RC kan isfayi zalam AS Sonabel na efo zalam et ça yibe bon hanto na William 5 classement ratete classement sin toto raya anu saba loro pori ati banti salita sembe toringen point pila yibu te AS Sonabel por nem point wai isfa ya tamp sabnem point ni RCK bambina sabnem point ni dal ya biramba zini masan yitaba RCK be gafari AS police be nu saba nem point yo poi efo be yo saba nem point yo poi vitesse yo poi saba nem point yo poi ya biramba mo hala bi nantaba kiko FC ya ni sabzingen labbe nem point a yo be ral ti asek de kudugu be way sabzing num point yo be majesté rank bamme biba ya sinkene biramba zing masala bi nan taba majestic ya pi sabzing labbe num point nu ral sana ngese ya tibankte erer bilfun zind bene royal FC bam be pila yimre sabzing dal bam metara point anu AS fanyen tara point nu bam be pila yibin sabzing AS tara point nu pila tara sabzing ASFB bam metara point nu be pila na sabzing la biramba zing mosan yitaba RCB be pila nu saba zingi non point na c'est ton bas titana ngese la bébé c'est un classement zingi te ednemante san antigese ya ane douane torom bezininga pabzingi galabe kabzingi galabe ya tonga wane bene tibala sandikinge he dianta mti pipi balla obtonga police anwe han wene te kanta auto na kale wene de e si tuptara balla imna to ne asfa la hana kilin pab na kenre gut ko woni tun yi zule ne mpa ren tagadam tiniam ti equipe wala RCB na ASB tara zuli mama hawa mbi tengari ren do na han be sininga ide ti azinga tibala ya han tom be sininga ya bal hanula ren tagadam ti tuen han ka tieme esi tu pama bal ton de bon passer ide handi ko wala pama ne na mana yi beta bo yi salutation ti bebe ne ni amta Yusuf Baro Rama nerwa Mohamed Sidiki Traoré mun fa bebe ne ne manonti kamana ro han sigara wuligamti miya balkar sama an kat ta har ko ni sanyi hen data bibiya baton men kariga de yet bambuni ngam pamiya buni la irmimti balla han wana singa wuligam bam rana yumna don ratame zin tabanda masuka kare min bu pam championnat wa la no ken ning ndika mpatara dia han pa première division men wet pas ko na to pam championnat wa ren obsa na kilam pa no ken kan zugu mpamila hami kamti don na ratame pam bu rana yu na yito bil hune kare ya bal hanun nan to ya sidu tar bal hana hanan to nanda ti police metara bal yina to ne asfayinga tirminti asfayinga hanje yizininga ndebon wawa
bamme ranna yumna o kawari mi bale wulum bamme kawari bale bri campagne Afrique coupe ka fa la ban joni donc les braves les bons king men kama et donc il y a il prévalent bien voilà ai on peut mina yutote la nezim ton ne ba ye la kabeli pour mbaba yama je pipi marchan tete am na to mana bum asfatore ay na liga ma men la bala ay na liga ma men la na yam ya de tout ndam prépare campagne africaine ton me la toni ni gun sur bilfu mais bon yi mi kasi wala kala gun sam pour la ton me man ton la bahat libon dilva nan li katabi ha na yi kataba ya woto aller e tola ya aller woto wa ekibi on ton ka ankere asa ha yiran ton la an shire la ankere bala ka ankere se la fa tin shile fo ankere men kete apia la fa ga tin shile fo la ka ankere fo bala kete be tore la mam tina don na yi ka so bala mpami la na to sata terezi yeto wat kala sene bren jeton ya wona gurinta ya wote donc dal na ti gomane am di ben sab ko zuro ti wat senda wili singro ya ti banti zame supporter damba yalhame na mal lancement en wili que c'est une carte pala sammanti a supporter ramba renda ral wili gamenti 5 carte kanga yati bamme ratamenti senkene bamme tuma butotori bi carte kanga a ton kien bum na ton ti bam tuma ton yisombo rel pour niementi nebu sur zinda bene basin ton kien Côte d'Ivoire niementi nedninga simbe Côte d'Ivoire ya supporter damba torsa bene wabzinda me al et pa ma bamba ne salif ninkema bam ya sene torsa son compte économie informelle la type bam mezinda bene ya top ton ramen da carton musuro nanton koneba enfin ya bon ya san natonri ti sinkene étalon supportera ton talpanga tipam hanan tor saba Côte d'Ivoire et ne salif ninchema ko isinkela donc man babe na nkili fuera antigale le basu hamale won ken ko dubari bim to asba am jinde be ne nya kata ya sama ndi nataba son de bayida ibayde metti bulbula yamim ti atumne ye ne fatumde fa ya burkina be tenje ka nor bala ila mana on na nya président menga tawabi ye nya taba jini sohe ta yesa nan tum ni ga pa bi seulement ouais na sa ka tinga fa de ko de vara tinga be ko de fara tinga sa fa yili subri San Pedro partout burkina be mbe fa ina tibam tabene et ti son kan son we ti abai yele douana ta ba son taba il tinga yule ne sono woso et son yektab ka yibera na soutien président lamba to lance carte de mamla étalon nantel étalon nantel supporter dama te étalon wanti ko be zini nga fa be banti burkina faso kama fa ye haye ngante ndaba en soutien ndaba en bor wenam to pa rodo la kelam kengne tenga tor kengne tenga drapeau zifa te wande bondi zifa be supporter da be pour supporter da tongo pour en telba te wane victoire da man ko tenga te ya tenga tenken tore ton menga sursi ton menga la décar kwa bara nan ko acteur de l'économie informelle be burkina faso we visa nasa te ne ka fa wanti be zini nga fa be via étalon fo hon be zini nga c'était étalon ne sous le fa ral diamenti ya zame tumda sanyi totoa ratiti sinkene karta e senda tal monra tin ilamtima ha belle 26 SG ya otone ya yamye zamani nganzi na be ne zamwa ratungulitia notken pale la ton supporter dama to dama rikre na yele an jese bola ton twe mane te ton ha yikin data pum supporter dama yuninga biton dale saran jutin ti ya azagala kum wakire zagala kum yibu zagala kum tabo bo ton me ha ndik no ken kanga
je dik tum na tira ana sunga tondo te ton paame man hari puma te king tore timpama sung esport ta king tore ton ete esport ne hamite etano ni batinam tia balla ya balla no balla a ete etano ya tia bullo abraga discipline number 5 voilà ya sport bourfan be butina ton be pore bon te kambe Burkina weng ninga tia Afrique weng tia duno weng ninga fa ton be pore la yamenga mimi no tom ka ton ti en tout cas ton kabe voilà ya yin kiti to ton leke sarde na la kata na yilim pama son sport ta king tore. D'accord. C'est un livre qui c'est tout da son tout il a mis à boom da be un programme na ba atiti el adj useni tuma d'abord ya boom da zone da be programme to bit ham pa bala aya boom bam na mane brunda te ya bella vence la c'est un indique carte men woto ne bala ça nangese ring sinkene a ton sar Burkina Faso gila zinkanga wa tumda na yi wanto bala rata zinkanga ye ser de mana nyam gomna gom tekminga bala obiem ti kata lon so ya no kenera toto murota a rika tiniba pama ndama tiniba pama ni wuso ndama yimila no kena toro ton nandike nanan kane Burkina pour nanda puisque ton la province na pina la nous donc ça veut dire que supporter bureau pina la nous mb ya to boni na union provinciale d'amba voilà dia après union provinciale il y a même ti et région pila tabo bam union régionale d'amba voilà bam bébé donc ton na nyaka neba union régionale wa neba mbebe ne na jet carte yelle bamena le binyaka province moi neba mbebe le jet carte yelle province me puisque club rambe tia football handball basket tout te ton le kebeni yeton anta handball noa ya ana soba na jet carte yelle ha le football noa en kin club moi ya ana soba na jet carte yelle ton yi fa ya no ken ton na ndike en ganare na yenti kata a ponga yi fafara ti da wala ni dana yi wala bobo na wa hal woroka na mbokar unya yi dori na woro na mbokate déjà fo andar kata mbe dori fo mi fo nan tikni ni ngam pam karta voilà donc ha le lo Burkina pour menga ton le ta no kenle na jet sambi sambe wen visa pour moi Côte d'Ivoire Ghana États-Unis fa ton nan tala no kenle na boneba na tikri to tikbam nama ndata kata fa ta anya bam nama bala te gulo le talton ko wata ton bo kada bala til bala le ki bam damba donc voilà non tu tiens que mam la ton ndik pour le moment d'accord parmi Antonio oui et même ti jamais de site sinabene riamti ya gomna ministère nga ngeta nyu Israël da yo gomna dibala mama hawa ya ti supporter dama obsir dama zammensi ti bay songar hawana songe bi fa ma dem ta kadam ti no kin kan jugmi la ba me handika te bum na song Burkina Faso nyu sera butoto ti ton cheng to dibala nyam ti zame ministre men yal ha me dia carte la yeme ton coin akuni nga handa tare la den zikanga sokni hum da tadin sokba mi yamti wem ti carte ma anas ko carte ma na ha ya bugone bugo ok c'est effectivement carte ma ya buranasi pipi soba ni bo nanding singa ni tingra monte pi tingra soba ya ntin pam ton me nizal han tin pam nizal bon qatar bo tungo so ntin pam karngani tu bon bon soba ti bronze pami ni moni ya ni voilà ni zunda voilà ni zunda ni fo handa tin soba ya wakil kubunu voilà la ibe saba ndengti keng tori la kubunu ti handa aya karat ningam ton kil tu badnen ningam ton tarati de nyenda saba ati ti afan ya yemrbi
non enfin ya carte ya mulite fo menga sakame na wuli burkini na tel export ata king tore voilà pas couper les la wayam so question ni handa mam na loke ko wonu saba mam tin de anka wata saron wa darfa d'accord puisque mam ziwa ba ka mam équipe en tore mam be saron ngir balle ba ya mang tore ba saron mam te marakana men be ba han invite mam ye habene donc pour on suivre balle mi yi kamen ken haba na sa tenganti gisa la wa mam hawara ka to ko nu seke mbom geta balla an wo wa mam nan mam man na ka nan da plafond la mbred ne ba fara plafond yi la mam da plafond ya ba ya han dato bang balla amura mi ma te kan tatuto suna fa war ballo men dar fa sar ma dar fa ngit ber équipe sa femme nga fa han wo mi fo sitara ton de ba fo di tout quoi bon contre pas ha équipe la mam nga fa nan ko me te ha mi fo sin no ngame ya site ton kabe la ton be la ma hamda tan yi la lam tina fo ma han do biga fo zara ndo yi ke zan fo ton ya ale mo de ni nga don do mi ka balla yi ke tina de wata tondo ton daran to wonam lok tondo hanka wa yella tenga ton na kata lafi wa ti lafi wa ram be ton nan le ba san e club ma la de san étalon ni ton men kale bo to son ton ni ton nan son faate kenga ministère men no ji wodon da de pa hanga ten pa mi la ya hasirati yela ya wuso bo covid bo ton tenga men ne he to ala ko ton wonam de tenga gan ba nam to pomte kenga passe d'accord donc j'ai quelqu'un qui est là donc mame ti kubunu soba wala yi la bonne tu ni mi tu mi wata saron rar fami bola kata tungo nande kat ta a ligre yi roto ne donc ne fa ya wala mi to wasarma miti piso bebe kwa bebe ne tour bebe ne ya ne fa ne tungo ni ne ila tungo amenga la piso menga katun yen waye wala pour que la ton mane kubunu wala yi ya bronze soba jundo soba pourquoi soba ya ligue de soba voilà argent soba wanzur falan voilà musa boni sobte wanzur fu voilà ni ya waki tout ça yibu un jour ni na sema ya sanama soba men boni soba ti ore voilà ni na ya waki tout ça anu voilà un jour kat kama ana soba ni la ton bonté hors catégorie ni katare prix compté la ton yelam tim bon en katare prix compté la ton mena yelam a plus singra fo nan yo ya an sing tous pisin talen dabada ni na ten wala la million nu ni na ten yakal million piga ni na yakra tous pistan là anasi a singra tous pisi donc arcade manasa no ken la woto ne voilà d'accord là c'est un indicateur en bas mais ratiti yam hantara ya bon ne bon là yam to pam sinkene anafa ya sera yam mimte bumfa obemte une cotton degree sobroye voilà ton me jinna men gese bula ton tun mane en king ne ba pelse ni ne handa kata ta minti mdo ha lu esport supporto pourri ya buen la kata tun kumam lo horm donc ton yerani transporteur d'amba ton yerani alimentation ramba ton société ramba na yente fo ha tar karta wala ta handik wala alimentation auto ne ton nantik zeme wala ranya wala bon samarité auto ton zeme ne ba ton na zeme ne ba wala fo han tar karta fo ha ki bon samarité nan da tero to ne wala fo han da obtain am to wa to se yibin tar ndabra obtain bo fo wala woto ne ya mam holam dikir quoi donc na nyu hoton na nyere la na kom na ka kizanga ton na ka tin ngumbuso la wen ha sake rar ni wata ton na le yimi ngulgi neba are fo hantar kubunu kata ar fon tin pam la woto ne fo hantar tu se yiba kata ar fon lo horm fon tin pam la ntaren donc yimi ni fo mi te ba bal ha ka be fo hantar kata anyura la woto ne voilà donc il y a no ken kan la ton nan dikre Herman il a fait pipipi j'ai une tosa pipipi carte avantage à l'orme pipipi il faut il go Burkina la pipi
mulgo Burkina nonga ni wisra étalon a ton drapeau am tibezini nga fa défendre la main pagom yare mulgam tum nonga me ko bonu tout ce yibu tout ce nous tarandabra la rala liban passé ti karta ya yuma nasi fo honda toto ya yuma nasa pore fonale bome la ndara ton ko ha EG passé nyam mi kam ti ton nama wa mbor union nationale la won zindi gugun zindi ya région la mo ya province la mo en talon wahala national loin ni ka fa gomna data yo club pour ni na tata men yak entraîneur en tout ni na tout joueur to ha yo l'état torse aya he donc so karawa ton libran nanga seba union nationale des supporters seba fon sek fana goma union nationale la gom union linga faisant la carte ya kobonu ya tout ce yibu ya tout ce nous ya un lourd katun wa le gama woto Burkina Faso enfin supporter dama la ha on attend le gom de haya faut mais somme un zara carte ouais ma main tu passe et j'ai un avantage là d'accord parmi yam hantara sukrato nampa mala tagadam te bram je wiliga no ken ni nga hanan dikti ni wida ton ampa wala karadama la ennemi mete yilti ni wida ton wala stade mo dinga ham net hang tar carte ha wata stade ya wana ren zikanga nakato pam vena mo ya seda mamela mtutun nambe nyuso jugo kayite yu heda ni société ma ton le nan le heda ni ba fédération to damba ngese ni ha tare carte wala surtout ni tare carte tout ce yib carte tout ce nous carte tout pisi ni tare ndabal carte point laptun ba metu pam lo hormti ha walti ballon tonde surtout ha été étalon tonde donc ton na heda ni fédération na nge no bulaton na nganre te fo ha zarka ta hanta sarwa bu mi futi en tout cas fo sidi ya Burkina billa donc fo nta mi wala bo wala ba te bio ha touria bo obtain te fo woni ko bonua la fo tien logement ha tout yi bia to be te fo woni tour la fo tien logement zini nga ya wala wala fanta ko bonua carte ya ha ko pakata bio ha ko bisia to be te fo na yo ko miti songram la donc na notin bam fa la ton na nyeda la comme nanka fa nanka comme gumuzanga ton nanka tin yeti ya wotone la ce qui est sûr voilà na yime voilà d'accord ne manta goroko nyamti barari bam kelende rab karat ko kawto be la vienne c'est donc on pas tom samedi on est attention le bi on a hana mane vienne là d'accord bon mam yehram de ay autola mam karata riera yo misère man na womna mam parira tara moye mam dan ding bang man to ni buida bang pipi mam dia karata ndat to ya wen karata pour pisiwa ndat jouer dans ma main bang to ton bi ne ba menga bam mi nyara menga nyama ye etalata la wakat ba karata menga da ton karate lo nunu ton gi hamete kama men mo roda me tun mi yi kan na sa te men kama men ya so se la fo me hantin sa hanin so muli arman be ne yamba am karata lo to amenga shulo ya auto tamenga ya pre ani ba sirbi ton pore ne ran tenya ko tout pisi tout chez nous tout chez ko nous nda karate bala ya etalon supporter mama jouer am bami le bala ha kera be mi wa ngam gene ba hankari mo rote balat mam ganya la mi wada singari bo parce que burkin biwo men saka min yi ken sebara kalle nya ko min ligin dira karata ni ne ra ma min ra karata ka bo avantage ba ba mo gum da avantage am para avantage ba mam dam do mi burkin bile mam gi am de etalon pum da so mo roda me ning de panga ni panga po ma mena mana wana ma contribution mo bo ni donc kama hankinga no kinga nyoto na na nkinga woto nguyu no pa sem pemile ero an kamani coupe du monde coupe d'Afrique yi mtere sakana pa da tawayi ya sent bon pa gorko ya asid no ngaballa sirsira ha iti etalon bala je goma me la ha iti etalon bala gorko jouer ne kama la tinte
kengre aron bibi dum kengre me kursa kengre me en bolla kengre me ton sera yam plateau zuka ton ye vet ve nam tuane coupramba op fagil han sid mictif net sid la carte tia étalon support ro puisque minira la torsa ton la ton menga je indique no kengre tenga winga moyen yela zinfa ti etawa kam kalita korongdo kalibe soda harat bugura vina ti fa gilira ta fa la mataba la tonna menga je non yi wisra la ton menga lulu carte de supporter ya hanam pamti union nationale la ton organise activité rama ti étalon wanti bezininga fa la bumninga me pami SG hantwen ti pa nye agor ko yela menyenda tous pisi wa carte la moyen anonga me la kagur avantage mam paraton je nge ne dan gomie ne do magaram nan tira carte han ya yagara ti ha iti étalon dabarkane mi kwata ya ham tara carte atile tum peut-être tuente o kompanga ti do werso wiligi étalon ti a joueur ya balla ti a cyclisme ti a boxe ti a boule obsan yita an turba atara no kenri tara no kenala ni fame kitin na fo me hen ntar carte le wilgo Burkina hantu étalon yi kengzite bumti pam fo to betia anda bon la fo me hantar carte en tout cas songra nali passe le craye et je to hamtin na yaka point fokuram province na moi région na moi la ding bank carnet de souscription fo ngi don gol sa fiura o sonre fo tum ninga ni fo supporter unyi wisra ninga ne photo ne ligidi top tol ti wa région wa tol ti wa wodoka top tir carte les bon tol ti wa région wa province wa ti nika fari ya carte no kenala la auto d'accord tortinada ni nga sebrem c'est niveau photocopie ah d'accord photocopie simple voilà donc ya sidenti yam do goma men tolon tu gomne tem sataba fin gil kepi la nie menti Côte d'Ivoire dam zina ka ne hane tumna son consultant singa bam men wilga kana ti bam ratame la tendam ti union nationale la nan ton rame un kengbe ne ton son ne ba be supporter damba be ne ton wilga karta anafa anyoda ya toto ti supporter français adam pam ya naken bousé la yam rik 5 ne renda OK ya wala président Kalmoro nto tinyam kilra sinon ya wala ayelman ka wudu tutun président campagne sara programme zinsida bam no kin fa be programme pourquoi no kin fa kan be programme pourquoi ton pipito nan kinge ya Abidjan bala ya ben la ton sambisa woron yi voilà yam lemi yam yeme ha été étalon tonre yam ya nyeb wat modern wala sidi krame sidi nyakab digdi ndekab kare wa supporting wa kila natun animé donc pipito nan kinge ya bene ni soba ya bum je ngana ngan tikalga na ton dante pamba ma bam nan préparer wa bam je mi tinga ya modern supporter de ma organiser modern te ton kinge en zindi on sose en level le wili kata ton man modern zamwa model kan la ton le lik balan le wili ni buyi dambe ba sambi sambe ba le wili no ken ni ton jika sabab ni ngam ten man pam kata ton na wili he la ton ba ne bam ha to bam nyuno ma on organiser on man souscription ma envoyer ton to petit kadama le to tibtin en bamba donc voilà donc rateti tout mo fangil kepi il y a niveau rateti central la fangil kepi na mane ba ngwanti atingla ning fan ba ti a États-Unis ya auto voilà voilà premier réalisateur carte ya toto est-ce que tu on na mais parce que hamika carte nugu litonga nyamna mika code bonete code QR voilà carte sécurise mais
puisque j'ai un toto à ton hanantigne voilà un bébé pinam voilà c'est sangue kan et voilà pinam nous ton voilà muso jugo soba hantes bumbene ozo entala fo fa gilla fo pied d'identité yenni sa fa ambe wa parce que ton hanantigne neba ndate alimentation ramba bo na yete bo commerce ramba tinika farika asulu sukuna ton tumnoa dala katara yari ti ne da han teba nibni san teba nyaka po nganda karta ina ro lili ya mwen soba man karta ngudu wata iti haya welam ti han wakane wa italon balhambe société kara ilam ton andika neba wa ko banana he da wudu ne ya mwenga nwai ton karta so kara karta sécurisme ya rien la ege torsa ngwanti ya tingninga fa rala waka président signé ta béton machine d'amour d'ailleurs les banquiers zigato d'accord ral san angese san danam pam ne ba yen vous sortez balad mi vous sortez ratin la même bolon ton bam me source la tien la menti arbre son waté ton ya menti fan gil capi belle la vene sinebni fan son datom bolon source ba biton pam bat san paton pam ezedmite herman nedbe netaba on a les bon pas bon parce que mam rôle la pour union nationale des supporters mam ya un tara ni nga somo sonra ne hem bébé yenga relation extérieure ton mena qu'elle profite ne en plateau on wiligi nibni sa fa ndat ndikap sulu su kum pina UNC karta ton zakanor pakame ton metala nyes ko le passé ligue organise de championnat ma fédération ya city avantage hanan zin balla pour ya bam organiser balla championnat tueme te hentala carte de supporters quel que soit le montant ligue ninga yakandawa bam ton nam pina blame la wanda ton wa bewa c'est parce que carte de supporter zame yewa yam nife han je souscriwa kari ya handa tuna wili bati neba sirra guerre dans la main d'accord sinon avant lancement menga ne bon boulma dat carte ma mele ya bo ya to nan dat mana lancement officiel la yol mane donc rundo menga ne ba le boulma ba te bam tin lance obtain wa ma amele yam maringa karnira ma la ton nan apprêter to wa donc to William te en tout cas ya no keneton dike nan to nguli de burkini la ton wuli ton me na man buninga son export attaching tore d'accord voilà bon am dat le voisine ya Côte d'Ivoire da manen wati bada diamti zamar pama Côte d'Ivoire ne ba kenre diamti président Aruna Kalmo on passe ne seb gun pour ra monsieur Sama voilà bam nguli gamti sa ne bam ne ngob tagadam ti julia kay usul bala mitu wa italon han tore bata ne kara yi kara tan ti be no ne ho ten yaka tusa ani tu spiga en yo transport taribli kanare mi kem ta so ka tusa yibu tusa nu bi tuswana la so wakati ndai nen obren nguli ganenna lam tagadam ti tum na hande tum pa pang bala ti am ha nguli gamti en tout cas yam tikubla me la yam da ya te objectif te punten son yam toto ti tuma ton ils sont passés taram bale bulgam te San Pedro bale mi handi ko la San Pedro nuga soubre ndik San Pedro te tabu grand biribi beno fa gila wali bo meaji ina tam ti beno fa Burkina Faso kama obia wuso bena siti handi ko daloa diokwe giglo gagnoa fa wa obeme ba bija pour wa wuso bale ni am ti bam dama wa monsieur Kalmora bam siran bi wala wala bam siran bi wala Abidjan là et ça dit quoi là tenkanza buda ya Burkina Faso kama bebe wusro eziti babra ma wa anka twen wa je bal kane opsan to on tar carte menga azu ya bum wulgi tibam menga obe ya burkimbi wala bane hanka tara kata nan wa Burkina Faso ka azu ya bum wulgi denna tidia meti ba se ni bewa neng sebra uso kenda mana men konto be no we den takadam ti no kena hankil nandike nantik wala ambassade ntik wala consular ma ni am ti soubre
te kana talanchen wala San Pedro nugan talanchen ya consul général mbe soubre wala tien tara délégué ramma mbe wala témoin son sous-préfecture de moine préfecture de moine taram te han yam hantal ton ko ni kan sarama nan wuli no ken ya toto anayi soma le passé ya siti supporter de mato dama mbe wa ba met nan to ma tum de lem hantal ton ko ne ambassade ti ne consul général ramma le pa ne délégué ramma taram ti ta fafa en les son passé non jambe la ya gum ton ko te waji kin ten ko di waro to ya ton pipi ton nan tika so be ambassadeur donc ton kana kin be tin committee ro donc hana yikin te dabra abija bala ambassadeur mitiri voilà ti han tabe ya bamenga na yitore bonne ba ton pa man serba sinon ton gaton yikin zanu jugo ton yikin kin ba tan ñet supporter de ma voilà pas ñu la bam mot kon capture voilà d'accord rel pami gorko tarabum nan dorlo bi ba ma am tarabum nan dorle ya ministère la am daton pour bara ko so ne tor so pom na me monsieur Dominique Nana bala mienne bla cérémonie de mode totore toni ke mitabi la pum na model la mami jibir dum da tamam da balam dabra cérémonie mo so jema sport ko tewa passeport ton da gom ko wa ba cycliste yam gom na ngam keni he mutu wangete bon men han pa people ka han kama ma ha na bon na menga mjigri ya ko ki pishowe ki ji mi sam no eso mo ya normal mi ya mama no donc ministre nam sera la événement na muso ta pare ne wate ma menga shuru am jira tum na sama so tum da tan ke le profit ne micro am pousa to wona kelen kelen tum na tore lam pour supporter bur fambe Burkina Faso ne ba fa supporter dama pour so la fin gille bi jikti na ta ba in kidisi kase tirar be won shonte riela mala bala ton be na zone no zirare tibete eta wala eta na ken 2013 finna za ya coupe la ri kon wa baton gali supporter balle ton mi ton yella mala voilà bolbe na mboti nemti wakata me tarazoisi bon tiente agurko chilen to sa zanga wala bon en tout cas yar pour ce rugaramba True TV to dama animateur dama en tout cas nyamen ko ton wakata ton zinne wulikata ne channel ya moderninga en tout cas les to sa me en tout cas ministre ton pour la barkoso ton pour la barka ton ceton koton lambala to ceton bet pour mbala to balamti ka non ha ntun gomea karantal gundu voilà donc ton me tika bambala nanka ton nanka to ete tara pikasin yegade ton me la ton data men wa pa me pikasan yegade tore la voilà la pikasin pusu la te ton mi ton ko nam to nam kelen kite pikasa kelen punta voilà en tout cas pour en tout cas sport to damba comité national olympique fédération plus la nuazang awazang be butin ton pour la barka enketum mor bala to kelen yiki te nata ba te ton sport king tore njete sport ya wala ka football kayti ya football la ye ka handball la ye ka basket ya vol ya sport buti bo ya étalon yiti ndab dinga bala ton be pour bala la ya wala gor ko yela ba étalon wa yiti ndab dinga bala ton data mate ha ton sekab aéroport bala te petit tal coupe ngwa quel que soit sport yi nante ko mal o ya étalon bout bala c'est elle même bala no wan to pa han ya ba fo yi to be shin ba so kan ye fo yite tembo fo yite wala Bertrand Traoré mais Aristide bien alors Burkina Faso donc objet mi donc y termine que jour la fa hanta to tenga na so kan ye pien tembo fo men jouer mi no yo fo kana donc bala menga aizara tenga ha so ya ni kito men to no bala ti to lo mkatin SP bala to ya wa identité bu ya wa pien men fo hanza déjà fo yite Burkina Faso nyaka joueur yoron to ko to ora bala fo mi mtiri Tony na kenga étalon cycliste la m'appellera tout du façon à singa parce que ton mais jamais les gens la mawuswa mais gêné président ne kelen kenga pelsi courant nan zezini nga fa bobi ke yalse kilis étalon te mim ti fes pas quoi étalon papa mais la tien d'un petit cyclisme
wani sakapore mayo jaune nan pa kane. D'accord. Dal nan kelum pa ben tenti tum da ya ki kanga rasam pisi la singra banfora sol wati tira yita. Rayit Azuma la tum da nan pa ka kulme bene donc bureau labnan ton wil équipe sa fin gil capison wawa. Voilà, donc à Nancy, 15 ni ça fait jeune première jeune torse à 40 tout de façon à Hambourg never. Dans le rilam tu never me. Vous ne pas équipe présentation à UNCO dans Zinabe troupe be yibe 5 to abnan demande be yibe 5 troupe d'animation dans Zinabe. Na ya nan wulgi te yete union nationale là ya sport bout voilà. D'accord. Bureau 14 heures yamna ya animation ninga na mana be na voilà. D'accord. Yel kabe dal dum na kinen do la zin kan balwa ti wala ne amti étalon cycliste rama o tabarba ya rayit labna in wara po tin minti Burkina Faso tara kam han tire wala mama hawa ton tara ne ton tire sita Mathias Roramba bam yawa bam libre sig de bilbilfu la nebwa Paul Domoramba Bashiru ni kem damma ya ne ton ti kan wuliti rana yumna Burkina Faso fam tampa mayo jonna renam tagadam ti ya bum irsenna ndinga ncenga pelsi ti bala ya ba équipe sa à table Burkina Faso tara ne pilani wa ya équipe régionale de l'Ouest, équipe régionale du centre et la équipe nationale là ren équipe pila équipe sa taba et si tiner fa kataba kontato la yambe be ten songe ti fanton yi soma la et sardam bati na yi soma la et kotwen bala ti obzom la fi ti sigla fi ti bala mi ti ya ken yella city sorry it kami ni sal so ma so pili it kotwen ti obzom la fi ti sigla fi la wona kelin ni obzom ram soka. D'accord. Dal ednan poussi la fin Gilkepi Barka aya SG Goro ko monsieur Yamogo ndoa relaté la Ligue des Nab adjoint. Ah d'accord, donc après ton taba when no contre Arab Sowate te lewa pam taba l'Eric qui baisse 5 ñu wisara antasi fa Gilkepi